ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପଶିଲା ଆଉ ପୋଥି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ପୋଲିସ ନଈରେ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲା କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରେ ଦେଇଦେଲା ଆମ ଗାଁ ପାଖେ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆରେ 2 ବର୍ଷ 9 ମାସ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚାଉଳ ନାହିଁ ନା ଭତ୍ତା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ 2 ବର୍ଷ 9 ମାସ ପରେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି ଭତ୍ତା ମିଳିବନି କିଛି ମିଳିବନି ମାନେ ଏମିତି କଣ ହବ ଯେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି ଭତ୍ତା ମିଳିବନି କିଛି ହବନି କାନ୍ଦୁଥାଉ ଆମେ ନିଆଁ ଜଳୁଥାଇ ଘିଅ ଢାଳୁଥାଇ ଉତୁ ଉତୁ ହେଇ ଜଳିଗଲା ଇଏ କଣ ସିଏ ହସୁଛି ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି ମାୟା ମୌଳି ଶୂନ୍ୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜହ୍ନ ମନେ ରଖିତା ରାମ ଆସିବ ପୁଣ ମହାଗହନ ମୁଁ ତତେ ଦେଉଅଛି करे नियम तापर लेखा अछि पद्म फुटी अछि देख पर्वत शिखरे पद्म बने बासतांक जन्म पद्मपुरे पद्मालया है पाद सेबुछंती गुप्त जाया है एपट लेखा अछि ठाकुर से निरंजन ठक हाड़ी कहे कर दर्शन ठाब करी तांकु चिन्ह जुआड़े देखिए सियाड़े खाली मालिकार पद तेबे आपण माने बहुत किसी गाँ बुलुथिबे एमिति किसी गाँ बुलुचंती कि जुआड़े अनुथिबे साडे मालिकार पद जहाँ घर को जिबे सेठी खाली शह शह मालिकार पोथी आउ एठी मालिका भक्तंकर गंताघर आम एमती गोटे गाँव पहुँची जाइचु जो खाली आप देखिए पोथी मालिकार गंताघर मालिका भक्त आउ हाड़ीदास चली भयंकर गवेषणा तेबे आसतु मो साथ जोड़ी ए गाँव जन महानुभाव आप स्वागत करुँच आप कहते कौन माने माल पोथी थिला ए गाँव गाँव थिला समस्त घरे कागज 5टा कागज 3टा कागज आम जो पिला 8-10 वर्ष से आम गाँव गोटे ब्राह्मण थिला आम गाँव प्राय से 90% लोक मानती सत्यवट से पद लेखाई बापा अंगद जनम ब्राह्मण घरे लक्ष्मीधर नाम बही संसारे प्रभु को से चिन्हाइन देव महाराणी भिक्टोरिया जे थीबो से बेले हरे कृष्ण दास को परमान दास को बांधी नहीं गला ये चिन्ह दबा की चिन्हला से जो हम लक्ष्मीधर दास अच्छा गारे से विराट लोक धनिक श्रेणी लोक धनी लोक 14 माने जमी ता बलदु बाप हाथ पाइबनी अरे बाबा ब्राह्मण मर प्रभु चिन्ह देवा तांको शांत होतंदी रघुवर दास ये जे आइले बलिया कालिया अच्छा तांको नाती से पे नेकिचन ये ब्राह्मण जे ख्यात विश्वकर्मा मत अंबेता भी जुजनमु वसुदेव जेहि आम्भ पिता से होइब नंद ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु शिव ब्राह्मण गर्भ देवी परीक्षा करिन यही भाया पद बापा सब लिखा ब्राह्मण जे ख्यात रघुवर दास सी हेले किए हरिदास साधुवर दास पुआ है रघुवर दास से लिखी सुन कुमर कहीदबा तोरे 12 जन्म हबु कमार घरे प्रथमे बहिबु हाड़िया नाम द्वितीय 12 वर्षिया निकर तृतीय अक्षरे नाम हब संगे भाई परमानंद थीब पिता पुत्र नाती 3 मूर्ति दुतरु लवघृत जे स्थिति से सूर्य वंशटी शेष सोमवंश हरि जे प्रकाश आपको लिखिली पद्म केसरी बालक शरीरे आसी मिलिब से गिरी शिखरे देवजाग को से हुबिआईब बासव घृत धार बर शिव शिवट शिखे अग्नि लगी जीव बापा लो कांदुथाऊ आम निआं जलुथाई घिଅ ढालुथाई उतु उतु ही जलिगला ये कौन सी हसुची आम कांदुचु प्रभु ये की माया रुआ से बापा जगह बढ़ी जाए कथा ये 12-14 वर्ष कथा अच्छा एठी भी ग्रंथावली हाड़ीदास ग्रंथावली ना एठी आपण कहउछंती पुलिस पसिला आ पोथी सर्च कला समस्त घर पसिला पुलिस हां एठी गोटे सानवाल गुदाम गुजा अछि ता घर थेला अनमारी ताकू ही नहीं गले एमती सब किंतु लेखा ठीक बापा पोथी पछरे सरकार पड़ला काई ये बा कह देला एई तुम खाइबो
ये हरकृष्ण दास परमान दास खाइले कोथे लेखा थला आ से बलराम कृष्ण से लिखिले गोटे पद हिमालय गिरी फाटी लो बौड़ दोहली जीव कलिजा कड़ा पहाड़ जे देश रे बुलिब बजाई विविध बाजा कड़ा पहाड़ कौ दिन गला हिमालय गिरी फाटी फाटो जो बरफ आसो लोक सब भूल पद सब ठीक लेखा ठीक रामचंद्र दास तपस्या कले जो 4 भाई जन्म होती 3 वर्ष एड़िके अटा गुड़ा टंकाटे भाया अटा रुटी खाई बंची तपस्या कर 3 वर्ष से लिखाई लोके कहले सड़ा बेमारी खंडिया जड़े जगी से पद अछूत लिखी तपस्या करुथिबु बट पुटरे 12 जन्म भोग कमार घरे 13 पुओना तो करी अछूत करे भावना थरे लयंगरे तू कर दर्शन बाबा मोर पढ़ा पढ़ी नहीं 60 वर्ष छाड़ी तथापि तो आप बहुत आप पद सब मन रखिंट आ बाबा लो मु पंचम पढ़ुनी षष्ठ जो हिमालय रीडर्स बुक पढ़ा होता षष्ठ पास कर सप्तम ना लिखे 6 मास जाइए से हरेकृष्ण मणिना ये जाइए आमर जो कोठा से गोटे खंजा था मो माँ बड़ माँ मु 3 जन बापा कलकता रही चट्टकड़ काम कर मुझे षष्ठ पढ़ी हिमालय रीडर्स पढ़ा होता मोर अंक भल इंग्लिश भल पचारि आज्ञा सेवा कर आज्ञा जहाँ पढ़े असुर बाड़के से विद्या को अभ्यास भी तुटे कौन कहले कहीं दिन बापा पचार इंग्रेजी भाषा असुर अच्छा इंग्रेजी भाषा हूँ असुर विद्या ठाकुर ठीक लेखा ठीक सब ठीक मैंने बुझीपारना से छाई बाट जदि आप कहते इंग्रेजी भाषाटा हूँ असुर शिक्षा इंग्रेजी भाषा रे देश चलु कौन पूरा विश्व चलुची गौरव पचारा तुम ये दिन राति डाकुची से कहले अछूत कहते अन्याय जो करिबे भलरे चलिए मोर भक्त माने दुख कष्ट पाउथिले कहीं से तो सकाल डाकिला राति डाकिला गाधुआल डाकिला तार कहीं कष्ट कहले जंत्रटा बा मो हाथ नहीं जंत्र बधून को मारी जाइछि आउ फेरी नहीं से कही कली शेष बेले तो पक्कू आसी जिते नेउरा हेलु दुष्ट को मारिया कली शेष बेले तो हाथ आस ठीक बापा से पद पढ़ी 12 जन कुमार घर 13 पुओ तत्व करी अच्युत करे भागत थरे लंगे तू कर दर्शन थरी बजे राजदाण्ड पादघात थका घर दर्पणी छतियार ग्राम मध्य दिन मु गणुथी रही गुप्तरे देखिबु राम दिउरी हुड़ा पुण जलिब पुण लेखा बोल आओ पछु तुम पचारा बाबा किए रामदास प्रथम परम शिष्य 12 जन भितर रामदास होगी 1 नंबर शिष्य पचारा आज्ञा पुणी केतबले शेष कलिजुगर 5000 वर्ष पूर्व 4,32,000 वर्ष 5,000 भोग कर किंतु 5,000 भोग कर से कथा मु स्थिर करी कहीं कहींपारे कौन हम ये भाया देखिनु पढ़ी शेष कौन ना सुन रामदास आगत वाणी कलिजुग नीतिर कहानी कलिजुग लोके हे उन्माद घरे घरे लगी गोटी विवाद भाई भाई होई सात पर अपच पराए करी घर
ସୁଦରେ ସୁଦରେ ଭୁଞ୍ଜାଭୁଞ୍ଜି ନାହିଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ ଡାକି ଦେବେ ଖୁଆଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେ ହୋଇବେ ଗାଇ ଦେବତା ପୂଜାକୁ କରିବେ ନାହିଁ ବେଦ ନ ଶିଖି ଧାରେଣୀ ଶିଖିବେ ହୀନ କର୍ମ କରି ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସଧବା ହେବେ ଗ୍ରାମ ଅନ୍ତରେ ଯାଇ ନ ରହିବେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିବେ ଗୁଣ ନିଜ ଲୋକେ ପ୍ରୀତି କରିବେ ଜାଣ କନ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ବର ବରିବେ ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛାରେ ତାକୁ ରାଜି ହେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକତ୍ର ହୋଇବେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାୟ ମଣି ଭାତ ଖାଇବେ ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନ ନିନ୍ଦିବେ ମହତ ବାକ୍ୟ କେହି ନ ମାନିବେ ଧର୍ମ କର୍ମ ମାନ ପାଶୋରି ଦେବେ ସର୍ବେ ମଦ୍ୟପାନରେ ଭୋଳ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଅଘରୁଆ ମାନେ ଘର କରିବେ ଘରୁଆ ରୂପ ଯେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବେ ସାତ ପୁରୁଷିଆ କେହି ନଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଥୋକେ ହୋଇବେ କି ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ କୁମାରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରି ବହୁ ଗୁଣ ହତ୍ୟା କରିବେ ଗୁଣ ନ ପଢ଼ିବେ କେହି ବେଦ ପୁରାଣ ଆଉ କ'ଣ କୁଳବଧୂମାନେ ହୋଇବେ ହିତ ନ ମାନିବେ ମୂଳ ଲୋକ ଆକଟ ଶାଶୁ ପରେ ବୋହୂ ହେବ ନାୟକ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ଜନନୀ ଶୋକ ବାରିଯାକୁ ଡରେ ନ କହିବାଣୀ ମାଆକୁ କହିବି ଯାଜା ଡାଏଣୀ ବାବାଲୋ ମୁଁ ତ ଭିକ୍ଷାକୁ ଯାଉନି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣଦଳ ଯାଉଛି ଏ ସାପଡ଼ାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ମୋତେ ଡକେଇଲା ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଦେଇ ଆମ ଘରେ କହିଲେ ତମେ ତ ନା କାହିଁ ଯିବ ତା ତେଲ ପଡ଼ିଲାଣି 20 ଟଙ୍କା ଫେର ଯିବ 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯିବି ସେ ବାପ 51 ଟଙ୍କା ଭିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲା ମୁଁ ଚାହିଁବି ଛାନ୍ଦୁଟା ପଢ଼ୁଥିଲ ପଡ଼ିଲାନି ମାନେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ କହିଲା 35 40 ପାଖରେ ଆଉ ମାନେ କେତେ ଲାଗିବ ଜାଣିଛୁ ପାଲ ପକେଇଦେଲା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ଛାତ ସେଇଠି ରହିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିନି ସେ ପାଣି ଧରା ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି କୁଳବଧୂମାନେ ହୋଇବେ ଦିଗ୍ଧ ନ ମାନିବେ ମୁରବିଙ୍କ ଆକଟ ଶାଶୁ ପରେ ବୋହୂ ହେବ ନାୟକ ପୁତ୍ରକୁ ଘଟାଇ ଜନନୀ ଶୋକ ବାରି ଜାଗୁଡ଼ରେ ନ କହିବାଡ଼ି ମାଆକୁ ବୁଲିବେ ଯାଜା ଡାଳି ପୁଅମାନେ ତାଳି ହେଲା ଏଣେ ପାଳିଆ ଧରି ବାପାଲୋ ତା ଆଖି ଉପରେ ଠକ ଠକ କିନ୍ତୁ ଲୁହ ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଏହା ତମେ କାନ୍ଦିଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ପଢ଼ିବିନି କହିଲା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଖୋସା ପସିନା ପଦ ଶୁଣିବ ଢମା ଢମଣା କ'ଣ ଶୁଣିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଆଉ ହାଡ଼ିଆ ଗାର ଏ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ନା ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ନାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଆକୁ ଯିଏ ବୁଝିବ ସିଏ ମଣିଷର ସାର କିଏ ବୁଝିବ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନେ ଯିଏ ବୁଝିବେ ସେ ଲେଖିଲେ ଗୋରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୋ ଶରୀର ଅଟଇ ଶେଷେ ଅନନ୍ତ ମୂରତି 64 ସହସ୍ର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନ ପାଳିବି ଏ ନବ ସୃଷ୍ଟି ନେତ୍ରରୁ ମୋ କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅଣଚାଷ ଲୋମ ମୂଳେ ମୋର ମେଦିନୀ ବାନ୍ଧିଛି ତେଣୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ଉଦର ଅଟଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଜନ୍ମ ନିମିଷକେ ମଇ ଭାରା ଉଶ୍ୱାସିବି ଅନନ୍ତ ଓ ଝାମନା ତାଙ୍କୁ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖା ସେ କହିଲେ ମୁଁ 64,000 ବାଛିବି 64,000 ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ 64,000 ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନା ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଉ ବାହାର ଆସିବେ ସେ ବାଛିବେ ପଦ୍ମେ ଭକ୍ତ ପଦ୍ମେ ପୁଣି କେତେ ପଦ୍ମେ ଇଏ 1000 ତା ବାଦେ ଲକ୍ଷ ତା ବାଦେ କୋଟି ତା ବାଦେ ବୃନ୍ଦ ତା ବାଦେ ପଦ ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଠ ତ ବାପା ଏଇଖିନି 16 ଥିଲା ଟଙ୍କାକ ଆଉ ଏଇଖିନି ତ 64 ପଇସା ଥିଲା ଏଇଖିନି ତାପରେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଇଖିନି ତ ଟଙ୍କାରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ନା ଆଚ୍ଛା ତ ତାହେଲେ 64,000 ଭକ୍ତ ସେ ବାଛିବେ ଛତିଆ ଭକ୍ତ ଭଲ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ବି ଲୋକ ବାପ ବର ଆଣିକିନି ତାକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ 9 ବର୍ଷରୁ ଛତିଆ ବଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛି ବାପ 19 ବର୍ଷ ଯାକେ ମୋ ବାହାଘର ହେଲା 21 ବର୍ଷ ଆମ ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ 60 ମସିହାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା କାନ୍ତାର କାଳ କାନ୍ତାର ପଡ଼ିଲା ଆଚ୍ଛା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବାଲି ବୁରାକରେ ଆଉ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଲୋକ ଖଟି ଖଟି ଦଦରା ଆଉ ଆପଣ ତାହେଲେ ପିଲାବେଳୁ ଆପଣ ମାଳିକା ଲାଇନରେ ମୁଁ ମାଳିକା ଲାଇନରେ ଥିଲି 60 ମସିହାରୁ ଇଏ ଘର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା
ଚାଳ ଘର ଇଏ କୋଠା ବି ତାକୁ ବାବା ଡାକିବନି, ସେ କବାଟ ଅଳପ ଏଇଠି 50,000 ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ କେତେ ଏବେ? ମତେ ଏଇଠି 86 ବର୍ଷ। 86 ବର୍ଷ ବାବା, ମୋ ଖୁବ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର। ବା 67 ହବନି। ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରନ୍ତୁ। ନା ବାବା, ଆଚ୍ଛା, ଛତିଆ ବଟ ସବୁଜ ଏଇ ପାଠ। ମତେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆମର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିବେ, ଛତିଆ ଆସିବେ, 13 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଇଏ ବାବା ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ସରକାର ଦଉଛି, ଆରେ 2 ବର୍ଷ 9 ମାସ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଚାଉଳ ନାହିଁ ନା ଭତ୍ତା ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ 9 ମାସ ପରେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି, ଭତ୍ତା ମିଳିବନି, କିଛି ମିଳିବନି। ମାନେ ଏମିତି କଣ ହବ ଯେ ଚାଉଳ ମିଳିବନି, ଭତ୍ତା ମିଳିବନି, କିଛି ହବନି? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ ଲୋଉଳ ଚାଟି ଖାଇବେ ରୁଧିର, ଚଷା ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ କୁଡ଼ି ନ ମରିବେ ବିଲ ହୋଇବ ଗୋଚର, ଛନ୍ଦ ଭିଆଇବେ ହରିଲୋ ଗୌର ଛକି ବସି ବଟ ମୁଣ୍ଡେ, ଛାଡ଼ି ନୀଳାଚଳ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ଛତିଆ ଆସିବେ ହେଲେ ପଦବାପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଯଦି ମାଳିକା କଥା ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ଯେମିତି ରହିଛି ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍କ ରହିଛି, ସେମିତି ଛତିଆ ବଟରେ କିଛି ଅଙ୍କ ବି ଅଛି। ଅଙ୍କ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଅଙ୍କଟି ବୁଝେଇଥିଲେ ଟିକେ? ଅଙ୍କ ବାପା ସିଏ ହେଉଛି କହିଲୁ ହାଡ଼ିଆ ଠାର ଅଚ୍ୟୁତ ଗାର, ଆକୁ ଯିଏ ବୁଝିବ ସେ ମଣିଷର ସାର। ଆମେ ସେମିତି ଅଙ୍କର କିଛି ମୁଁ ହିସାବ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟକୁ ପଚାରିଲି, ବାଇ ମନ ଓ ବସି ପଢ଼ ଅପଢ଼ା 41ରୁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ମାନେ? ସେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଦିଅ ଜଣେ, ସିଏ ଏଇଠି ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ଗାଁକୁ ବିକିବା ପାଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେହି କହିପାରିବେ ମାନେ 2 8 ଦିନ ବିକିବା କରି କେହି ଯାଉଛୁ, ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ? ଆଉ ବୁଝେଇବାନି କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 41 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଇଟା? ନାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି କୋଉଠି? 41ରୁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା। କ'ଣ ପଦଟା କ'ଣ? ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ପଢ଼ ଓ ପଢ଼ା 41ରୁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା, ଅମୁଆ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ତହିଁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଆସିବେ ଧନୁ ତୃଣ ଘେନି, ଚୌଦ୍ୱାର ଠାରେ ଭେଟ ହାବୁଡ଼ା, ଉତ୍ତରରୁ ଆସିବେ ବଳ ଦକ୍ଷିଣରେ ହୋଇବେ ଠୁଳ, 13 ଅସୁଆର ସାଜିବେ କନ୍ଦଳ, ରକତ ନଦୀରେ ଭାସିବେ ମଡ଼ା, ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ପଢ଼ ଓ ପଢ଼ା, ଯାଜପୁର ବିରଜା ମାତ ଗୁପତରେ ହୋଇବେ ଖ୍ୟାତ, 64 ଯୋଗିନୀ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଖାଇଯିବେ ସବୁ ମୋଡ଼ା ଚମଡ଼ା, ବାଇ ମନ ହୋ ବସି ପଢ଼ ଓ ପଢ଼ା। ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ କୋଉଠି? କୋଉଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିବ, ଯାଜପୁର। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ମେନ୍ ଖେଳଟା ହବ ଆମର ଯାଜପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ, ତାରି ଭିତରେ ନାଇଁ କି? ଯାଜପୁର କଟକ, ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏପଟେ ପୁରୀ ନାଇଁ କି? ଯାଜପୁରଟା ଆଦ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଆଦ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ସମୟ ନିକଟ? ହଁ ନିକଟ, ଆଉ 2 ବର୍ଷ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ନା, ଡରେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଗରେ କୁହ 6 ମାସେ 6 ପକ୍ଷ 6 ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେ କଥାଟା ଆଉ ହବ? ଓହୋ, 6 ମାସେ 6 ପକ୍ଷ 3 ମାସେ 6 ଦିନ। ଇଏ କାହିଁ ଘୁଞ୍ଚିବ? କାହିଁକି? କଥାଟା ଲିକ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ହାୱା ତମେ କହିବ ଆଉ ହବନି, ପୁଣି ତାପରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିବେ, ଛତିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଛତିଆ ପୁଣି 7 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ, 13 ଦିନ ପାଇଁ। କ'ଣ? ଦଣ୍ଡେ ରହି ଯାବାଇଆ ମନରେ ଖଣ୍ଡେ, ଆସୁଛି ତୋଫାନ କାଣ୍ଡିଆ ବସାଇ କାଣ୍ଡି ଦେବ ତୋତେ, ଛିଣ୍ଡିଯିବ ନାକ କାନରେ ଖଣ୍ଡେ, ଆସୁଛି ତୋଫାନ ଶନି କେତୁ ରାହୁ ସାଜିଲେଣି ଦାଉ, ସଂସାର ହେବ ଉଚ୍ଛନ, ଘରେ ଘରେ କାନ୍ଦ ଚହଳ ପଡ଼ିବ,
केते होई छन छनरे खंडे आसुची तोफान जो दिन मणि मुकुट आसीब पृथ्वी हेब कंपमान छतिया बटरे सुधा भरसिब सात राति सात दिन रे खंडे आसुची तोफान विरूपा नदी की बेरूप हेलाणी गंडुकी थिला ता नाम रात्र अर्धठारे माड़ी न आसीब लक्ष लक्ष घर चुनरे खंडे आसुची तोफान कांडिया बसाई कांडी देव तुते छिंडी जीव नाक कानरे खंडे आसुची तोफान पद उठे बाप ये पदटा आग है चका नयनकु रेले रे बसाई आणिब दृष्ट दमन बैरी स्टेशने इंजिनी भांगिब छतियारे देवे स्थान रे खंडे आसुची तोफान अच्युत अनंत दास जगन्नाथ जशवंत बलराम अमरावती रे तप करुचंती करिबाकु दर्शन रे खंडे आसुची तोफान दंडे रही जाबाइया मन रे खंडे आसुची तोफान चका नयनकु रेले रे बसाई आणिब दृष्ट दमन बैरी स्टेशने इंजिनी भांगिब छतियारे देवे स्थान रे खंडे आसुची तोफान पंचमुखी रे जे पांचटी देउल से दिन हेब पूरण ऋषिया शिव दर्शन करिब लक्ष्य मूर्ति करी दान रे खंडे आसुची तोफान माता गर्भे थिलु किस भजुथिलु किस करुथिलु ध्यान आलोके पड़िलु सर्वराइलु पासोरिलु निज नाम रे खंडे आसुची तोफान दंडे रही जाबाइया मन रे खंडे को ग्रंथ एटा ये शिशु अनंत लेखा शिशु अनंत लेखा एटा नहीं कि ए बयस रे आपण एते सब पद मन रखिछंती सतरे माने माने पड़े